niya. So sometimes, kung ikaw gitagaan ni Lord og rule para mahimo kang blessing at the end, daghan kag sacrifices imo maagian. Daghan sacrifices. Kaya ikaw man mahimong blessing at the end. At the present, you are sacrificing. You're agonizing. Nag-struggle ka, nagkuan ka, nag-agwanta ka, nag-antos ka. Pag along sa imong pag-agwanta, pag-antos, ang Diyos nagtanaw nimo kung diyon sa nimo pag-handle. Naginugtog na balang ka or nag-ampo ka sa Ginoo. So mo na, nga, kining kitang tanan mo agi, ana, o dili ta ingon nga di ta mo agi, ana, honestly. O ayog tuguti nga imong gifed ang spirit na nagpaluyo anak. So, minana nga, sige, naisa ka opsyon. Ang opsyon